हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम एक पोइम पढ़ेंगे, पैट्रियोट इनटू ट्रेटर, मुहिब्बे वतन गद्दार की सूरत में। इस पोइम के अंदर हमें हमारा जो पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग ये बताता है कि अगर इंसान के हालात बदल जाएं तो जो लोग उससे मोहब्बत करने वाले होते हैं वो भी उसको तन्हा छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर बात होगी एक पॉलिटिकल लीडर की, जब ये मुल्क के अंदर एज आ प्रेसिडेंट और एज आ प्राइम मिनिस्टर आता है तो लोग इसको बहुत जोशो खरोश के साथ वेलकम करते हैं और लोग हर चीज़ निछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब एक साल के बाद इसके पास से पावर ख़त्म हो जाती है तो वही लोग जो उसके ऊपर फूल फेंक रहे होते हैं वो इसको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोएम है इसमें बहुत बड़ा लेसन ये है हमारे लिए कि लोग हमारे अच्छे कामों को भूल जाते हैं जब हमारी गलतियां और बुरे काम उनके सामने आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारी एक ही गलती जो है वो हमारे तमाम अच्छे कामों के ऊपर पानी फेर देती है। तो आइएगा इसकी जो टेक्स्ट है ये हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, साथ एक पेन ज़रूर रखिए ताकि जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप साथ साथ लिखते रहें। इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे, कहता है कि जब मैं इस मुल्क के अंदर आया, इट वॉज रोजेस रोजेस यानी तमाम तरफ जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहाँ फूल ही फूल थे। विद मिर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, ये लोग पुरजोश होकर दीवानों की तरह, पागलों की तरह खुशबूदार जो फूल हैं ये मुझ पर निछावर कर रहे थे। जब आपका पसंदीदा शख्स आए तो आप उसको वेलकम करते हैं। जब भी किसी पार्टी का लीडर आता है तो हम उसके ऊपर फूल डालते हैं, फूल फेंकते हैं, ठीक है, पत्तियां निछावर करते हैं, फूलों के जो हार हैं उसके गले में पहनाए जाते हैं। बिल्कुल यही सीन इसके भी साथ हो रहा है। The house roofs seem to heave and sway, कहता है घरों की जो छतें हैं वो लोगों की कसरत की वजह से बोझल हैं और ऐसा लग रहा है कि ये छतें जो हैं ये लहरा रही हैं। सवे का मीनिंग है लहराना। आप यूं कह लीजिए इतने ज़्यादा लोग हैं और वो पुरजोश हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तमाम इमारतें, उनकी छतें, जिन छतों के ऊपर ये लोग मौजूद हैं वो पुरजोश तरीके से नारे मार रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जो घर हैं, छतें हैं, ये रक्स कर रही हैं, ये झूम रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, कहता है जो चर्च के मीनार हैं वहाँ पर दिए जलाए गए हैं, चिराग रोशन किए गए। सच फ्लैग्स दे हैड, और उनके ऊपर मुझे इस्तकबाल करने के लिए, मुझे वेलकम करने के लिए वहाँ पर झंडे भी लगा दिए गए हैं। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, एक साल पहले बिल्कुल इसी दिन यहाँ पर मुझे वेलकम किया गया था। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। द एयर ब्रोक इन टू अ मिस्ट विद बेल्स, इतनी ज़्यादा बेल्स, घंटियाँ बजाई गई कि सारी जो फिज़ा है वो धुंधला गई यानी गूंज उठी। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, और जो पुरानी दीवारें थीं ये लोगों के हजूम और चीखों पुकार से लर्स उठी थीं। Had I said good fog, कहता है अगर मैं उन लोगों से कहता है अच्छे लोगों, mere noise repels, कि तुम ये शोर शराबा बंद कर दो। रिपेल का मीनिंग होता है स्टॉप करना, बंद करना। But give me your son from yonder sky, कहता है ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे एक साल पहले कि अगर मैं ये कहता कि वो सामने आसमान पे जो सूरज है वो मुझे ला दो। यॉन्डर का मीनिंग होता है सामने वाला या फासले पर मौजूद। तो अगर मैं इन लोगों से सूरज मांगता तो ये क्या करते? दे हैड आंसर्ड, तो ये जवाब देते। एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स,
یہ سورج لا کے میری گود میں ڈالتے اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے کہ بتائیے حضرت آپ کو اس کے علاوہ اور کون سی چیز چاہیے. یعنی اگر میں سورج بھی مانگتا، اگر میں کہتا آسمان سے میرے لیے تارے توڑ لاؤ، میرے لیے آسمان سے چاند لے آؤ، تو یہ لوگ میری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور اتنے زیادہ پرجوش تھے اس دن کہ اگر میں اپنی من پسند کوئی چیز اس کی وش کرتا تو یہ لوگ میری اس وش کو بھی پورا کر دیتے. نیکسٹ لائنز پڑھتے ہیں. Alack it was I who leaped at the sun. افسوس میں ہی ہوں جو کہ سورج کی طرف لپکا. مطلب میں نے ایسے ایسے وعدے کر لیے کہ میں تمہارے لیے سورج لے آؤں گا، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے لے آؤں گا، میں تمہارے لیے آسمان سے چاند لے آؤں گا. یعنی میں نے بڑے بڑے وعدے کیے، جس طرح کے سیاسی لیڈران جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. To give it my loving friends to keep not man could do. کہتا میں نے اپنے دوستوں سے اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیے، ایسے وعدے کیے جن وعدوں کو ایک عام انسان not man could do کہ ان کو انسان کر ہی نہیں سکتا. Have I felt undone. میں نے اپنے وعدوں کو وفا نہ کیا. میں نے جو اپنے دوستوں سے وعدے کیے، ٹھیک ہے، میں ان وعدوں کو پورا نہ کر سکا. جو کام کرنے کے میں نے وعدے کیے تھے وہ کام بھی نہ کر سکا. اینڈ یو سی مائی ہارویسٹ. اور تم دیکھتے ہو کہ آج میری وعدہ خلافی کی جو کٹائی ہے، جو فصل ہے، جو صلہ ہے، وہ میں نے کیا لیا. واٹ ہے ریپ. اور آج میں نے کیا کاٹا. تم دیکھ رہے ہو جن وعدوں کو وفا نہ کر سکا، جن کاموں کو میں نے نہیں کیا، آج اس کا صلہ مجھے کیا مل رہا ہے. دس ویری ڈے نو ایئر از رن. آج کے دن بالکل 1 سال گزر چکا ہے. نیکسٹ لائن سے دیکھیے جی. دیر از نو باڈی آن دا ہاؤس ٹاپس ناؤ. اب اس کو غدار قرار دیا گیا ہے، اب اس کو وطن سے نکالا جا رہا ہے اور اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. کیوں کہ اس نے پچھلے سال مس ڈیڈز کیے ہیں، اس نے ایسے کام کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اس نے وعدہ خلافی کی ہے. اب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. کہتا ہے اب ٹاپس پہ میں دیکھ رہا ہوں گھروں کی چھتوں کے اوپر کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے. جب میں آیا تھا تو یہی چھتیں بھری ہوئی تھیں، یہاں پر لوگوں کی کثرت تھی، لوگ مجھ پر پھول برسا رہے تھے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر کوئی نہیں ہے. جسٹ a palsied few at the windows set. صرف چند ایک ونڈوز میں، چند ایک کھڑکیوں پر ایسے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بیمار ہیں. فالسیٹ کا میننگ ہوتا ہے بیمار بوڑھا یا مفلوج بوڑھا. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے فالسیٹ صرف مریضوں کے علاوہ اب مجھے ان چھتوں پر، اب مجھے ان کھڑکیوں میں کوئی شخص بھی نظر نہیں آ رہا. فار دا بیسٹ آف دا سائٹ از آل الاؤ ایٹ دا شیمبلز گیٹ. اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر لوگ آج جمع کیوں نہیں. کہتا ہے اب ان کے لیے خوبصورت منظر میں نہیں ہوں، بلکہ وہ قتل گاہ کا دروازہ جس سے میں گزر کر انٹر ہونے والا ہوں مرنے کے لیے. آج یہ سب لوگوں کے لیے خوبصورت جو منظر ہے وہ شیمبلز گیٹ ہے، قتل گاہ کا جو دروازہ ہے اس کو یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بیٹر یٹ بائی دا ویری scaffold's foot I trod. اور میرے خیال سے اس سے بھی بہترین منظر یہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھانسی گھاٹ کا جو تختہ دار ہے، جہاں پر مجھے کھڑا کیا جائے گا، جہاں پر مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. یہ لوگ تو اب وہ پھانسی گھاٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ تو اب مجھے دیکھنے کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے، یا مجھے ویلکم کرنے کے لیے یا میری زیارت کرنے کے لیے یہ لوگ اب نہیں آنا چاہتے. نیکسٹ لائنز دیکھیے گا. I go in the rain. میں بارش میں چلتا ہوں. And more than needs. اور ضرورت سے بڑھ کر کیا جی. A rope cuts both my wrists behind. میری یہ جو دونوں کلائیاں ہیں ان کو پیچھے باندھا گیا ہے کہ رسی کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ اس رسی کو ضرورت سے بڑھ کر
कस के बांधा गया है और वो रस्सी मेरी जो कलाइयाँ हैं उसको काट रही है। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ या मेरे ख्याल से, बाय द फील माई फॉरहेड ब्लीड्स, मेरा ख्याल है कि मेरी जो पेशानी है, मेरा जो माथा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। फॉर दे फ्लिंग हु एवर हैज़ अ माइंड, और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई पत्थर मारा है। यानी जब मैं गली से बाजार से गुजर रहा था, किसी शख्स ने मुझे पत्थर मारा और वो पत्थर मेरी पेशानी में लगा और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, और मेरे पिछले साल के जो बुरे काम थे, उन बुरे कामों के एवज लोग अब मुझे पत्थर मार रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो। देखो लोगों, अब इस तरह मैं इस मुल्क के अंदर दाखिल हुआ था और इस हाल के साथ या इस अंजाम के साथ या इस सिले के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन ट्रिम्फ्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, कहता है वो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जब वो मरते हैं तो मरने से पहले वो फतह याब हो जाते हैं। अपनी मेहनत का, अपनी कोशिश का सिला वो लोग पा लेते हैं। पेड बाय द वर्ड, दुनिया उनको पे कर चुकी होती है। वट डोस्ट दो ऑफ मी, जब ये खुदा के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह पाक इनसे पूछेगा, बताओ तुम्हें और मुझसे क्या चाहिए। यानी तुम अपने अच्छे कामों का जो सिला है वो दुनिया में ले चुके हो, दुनिया के जो लोग थे वो तुम्हें पे बैक कर चुके हैं, अब तुम्हें मुझसे और क्या काम हो सकता है। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड थिस गॉड शैल रिप्लाई आई एम सेफर सो। तो कहता है कि मैं ये जानता हूँ या मेरा ये ख्याल है कि मेरा जो सिला है, मेरे जो अच्छे काम मैंने एक साल के अंदर जो किए थे, उन अच्छे कामों का सिला इन दुनियादारों ने तो नहीं मुझे दिया, लेकिन मेरा खुदा मुझे मेरा सिला देगा। और वो कहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अच्छे कामों का सिला मेरा रब मुझे देगा, तो फिर मैं खुद को सेफर समझता हूँ, मैं खुद को मुतमईन और ख़ुद को महफूज समझता हूँ। तो ये हमारी स्टूडेंट्स आज की पोइम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पोइम को समझ चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा।